सज्जन जदा जदा ही धर्म आपण माने वर्तमान कौन देखुछन रेमुणा जीवे कौन देखु राधा माने रेमुणा भगवान को आपण देखि आपण श्रीमंदिर गुड़िबे आखि कौन देखु जगन्नाथ एथि कौन देखुछन एथि देखुछन कि साधु संत ताले आखिटा कौन केवल जन्म होई या गुडे क्या ना ये आखि जन्म होई सब कथा रे गोटे खाद्य भितर कोडी पोकटा पड़ी जाई ताकि से बाछिगिरी तेणु आखि जत बळे आखिर धर्म नष्ट करे जहाँ न देखिबा कथा देखि कान जत बळे भल कथा शुणे नहीं सब जाक भूल कथा शुणे हाथ जत बळे भल काम करे नहीं कि नाम काम करे ना कि नाम करे ना भूल काम करे से गोटा कहूँ परित्राणाय आमे साधु सन्थ को खोजु मठ मंदिर किंतु आमे जानी नो आमे जड़े जड़े साधु ये आपण मान जिते बही समस्त साधु आपण भावुवे बाबा बलिया नंदा है साधु कि चंदन नंदा है साधु किए कौन से दाढ़ी रखी साधु यहाँ परवर्ती समय साधु आपण मान समस्त दाढ़ी अच्छे आमर कौन दाढ़ी अच्छे आपण मान समस्त दाढ़ीटा को आप क्षीर होती दाढ़ी जदि आप बालिक घर को जी नहीं सेलून को जी कि क्षीर दाढ़ी रहा बाल जो जटा ना जटा आपे आपे तेणु मातृगर्भ हिंदू मुसलमान ख्रिस्टान बौद्ध जैन समस्त होती साधु समस्त दाढ़ी अच्छी बाल अच्छी तेणु आपण काटिक बाल रखी मु नंदा हो पड़ी से बाल रखी ये गुड़ा साधु नटी परिष्कार साधु नटी साधु नचुनिब या पितारू लोक नचिनिब मुह कथा धनी नचिनिब जोता सबू बुली निज जड़े ठिया चिता नाई देले से साधु आपण माने एथि जेते बसी समस्त होउछन साधु आपणकर देह होउछि आश्रम ये देह होउछि मंदिर यही देह रूपक आश्रम एवं ये देह रूपक मंदिर केतनी साधु अच्छी 11 जन साधु अच्छी आम समस्त भितर 11 जन साधु जमी आप पचारे शिशुअनंत आश्रम केते साधु अच्छे किंतु मन रखिए जीवन रूपक आश्रम देह रूपक आश्रम मु कहूँ शास्त्र कहूँ देह देवालय देह हूँ देवालय यही आश्रम बा मंदिर भितर 11 जन साधु ये 5टी कर्मेन्द्रिय 5टी ज्ञानेन्द्रिय आउ मन 11 हाथ गोड़ आखि कान नाक लिंग मुख ये सब मिसिक 10 ता भितर मस्तिष्क भितर अच्छी मन 11 जन साधु आम भितर
ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବହୁ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଏ। ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକି ନାମ ଶୁଣୁଥିଲି ରାତି ରାତି। ଘରୁ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଲି। ଘରୁ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲି ପଳେଇଲି। ସେଠି ମୁଁ ରାତି ଯାକ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ମଣ୍ଡପରେ ନାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ନାମ ଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତା ଉପରକୁ ଧାନ ଫୋପାଡୁଛି, ଇଏ ତା ଉପରକୁ ଗିନି ଫୋପାଡୁଛି। ସିଏ ତାକୁ ଆସି ମାରୁଛି, ଇଏ ତାକୁ ଆସି ମାରୁଛି। ନାମଟା ପାଟିଲେ ଏଠି ଆଉ ରହିବି ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉନି ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମରି ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 11 ଜଣ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କିଏ 11 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଡର କିଏ? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ମନ। କାଲି କହିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ, ଆଜି କହୁଛି ମ ଶ୍ରୀ ମ। କାଲି କହିଥିଲି ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଶରୀର, ଶ୍ରୀ କହିଲେ ତାଲବେଶ ଶବ୍ଦ, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣ। ଇଏ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଭଲ କଥା କହି ମଣିଷର ମନକୁ କିଣ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ତାଲବେଶ। ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। କାଲି କହିଛି ଆଉ ଖାଲି ମନେ ପକେଇବି। ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାରେ ନଡର ବିଷୟାନୁସାର। ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସ କହିଲେ ଶରଣ, ର କହିଲେ ସରେ ର ଫଳା ରସ। ରସ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ରସର ପ୍ରତୀକ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ରସ ବଂଶୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରବାସୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ଗଲା ର। ଇକାର ହଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘେଇ। ସେ କଣ? ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଘର? କିଏ କହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଜକୁ ପଚାରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ କି ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବହିଛୁ ବଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛୁ। ମୁଁ ବାବୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛି ଈଶ୍ୱରକୁ। କୋଉଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କହିବେ? କିଏ କହିବ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ ରେମୁଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ କହିବେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ହୃଦୟ। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ଭୂତ କଲେ ସବୁ ଭୂତ ଭିତରେ ଜଳ, ପବନ, ମାଟି, ସମୁଦ୍ର, ଏଇତ ଆକାଶ, ସବୁ ଅଗ୍ନି। ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ସକାଳୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଅଗ୍ନିକି ନମସ୍କାର କର, ସମୁଦ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କର, ପୃଥିବୀକି ନମସ୍କାର କର, ବାୟୁକୁ ନମସ୍କାର କର। ଯଦି ବାୟୁ ଦେବତା ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ ହଉଛନ୍ତି, ବାୟୁଟା ନାସାଗ୍ରରେ ଯାଉ, ଏଇ ନାସାଗ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବାୟୁ ଦେବତାକୁ ଦର୍ଶନ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପିଇବ କି ମୁହଁ ଧୋଇବ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କରିବ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏମିତି ହେଲେ କାମ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ମାନେ ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କର।
सूर्य को मध्याह्न सूर्य को आखिरे आखि करा प्रभात आ संध्यारे जो नाली सूर्य लाल आखि फुटे भगवान गीतार कहते बा मुझे निजे सूर्य आदित्य पढ़ आदित्य नाम विष्णु ज्योतिषां कपिलं परिचिन्मस्मि नक्षत्राणां शशि ओ सूर्य वो रात्रि में हूँ चंद्र आपण भगवान रूप गीता कहते मु सूर्य मु चंद्र आपण कौदिन सूर्य चंद्र को अने दुख जड़े केवे फूल चंदन धरी मंदिर को जाऊँ कि आपण घरे बसिक आप सूर्य चंद्र को दर्शन कर आप समुद्र कूल को जाऊँ मसला मुड़ी खाऊ समुद्र को चाहिए आप निजर माने दुख जनाऊ तेणु काली ये सब कथा आलोचना है पुणी कहले अरुआ समय चलीज धन कहले सूर्य सूर्य अग्नि समुद्र ये मान होती धनर आप जहाँ मागे वो जीवन गोटे अनुभूति अंतर्जातीय सम्मेलन कर मो पाखे अर्थ मु अर्थ कि एते पाखे गच्छित कर रखे मत लोक भावती कोटिपति हाँ ये सब प्रकृत नुह समुद्र को जाई प्रार्थना करुच्ची प्रभु एतिकी अर्थ हेले काम आरंभ पारादीप समुद्र 3 दिन बीतीगला से अर्थ आसुनी चतुर्थ दिन भावुची पलैबी अर्थ जो जोगान हम बंद करदे जड़े व्यक्ति आज कैलाश महापात्र बोली जड़े व्यक्ति सी आज पहुंचले समुद्र कूल बही देखी पकड़े आप जी अर्थ मोर आवश्यक था से अर्थ मत देले जे मु काली राति स्वप्न देखी कहले भाविली बाबा गोटे एड़े बड़ काम करेंगे बाबा पाखे तो अर्थ नथिबो एतिकी अर्थ को देकी बाबा से अर्थ को संबल कर आम आरंभ कलु अंतर्जातीय 22टा देशर लोक तेणु आपन धन भाग्य को गले लक्ष्मी का मंदिर कौटी अच्छी खोज धन हूँ समुद्र ये चांदीपुर समुद्र हूँ धन धनर सूर्य हूँ धनर दीपटीए लगेदेवे अग्नि की धन बाग धन कहले कौन खाली टंका धन कहले पुओ भी गोटे धन झील भी गोटे धन मनीष भाव पुओ हूँ धन झील गुड़ाक पितर सुतु गालुआ संतान हूँ धर्म धन विद्या हूँ धन खाद्य हूँ धन कीर्ति हूँ जहाँ मागे कौन असुविधा तेरे ये हूँ श्री चालवेश्वर कहले ईश्वर कौटी अच्छा हृदय आउ कौटी ईश्वर अच्छा शास्त्र भीतर आउ कौटी ईश्वर अच्छा गुरु को नमणिम नर गुरु की शाखा साक्षात ईश्वर गुरु पुणी जीवन में आउरी अनेक गुरु अच्छा माता गुरु पिता गुरु जय गुरु गुरु ज्ञान गुरु जय गुरु
पितामाता होउछन्ति प्रथम गुरु शिक्षा गुरु होउछन्ति गुरु सेही भली भाबरे शेष गुरु होउछन्ति सद्गुरु सद्गुरु ठाकुर निगमानंद कहले सुनी बोल मानी जय गुरु रोगी बोल भोगी बोल जय गुरु तेणु मु तो ठाकुर निगमानंद को देखी तांकर शिष्य भुलाराम दास ये मते प्रथम दीक्षा देते सी ये वंदना मत दिखे रोगी बोल भोगी बोल जय गुरु साधु बोल सन्यासी बोल जय गुरु जय गुरु शब्दर अर्थ कौन गतकाली मु कहले गुण रूप कहले ये दुनिया रे जेते रूप देखुछ सब रूप भितर गुण अछि तो जय गुरु कहले जय भगवान काली मु कहिथिली भगवान भगवान जने व्यक्ति हेई परिबनी आपण माने समस्त भगवान बोलिया काली आपण मानकु भगवान रूप नमस्कार करथिला आज भी करथिला भगवान आपण मानक हृदय रे जने व्यक्ति केबे भी भगवान भग कहले छटा जिनिसकु भगवान बोली कहला ऐश्वर्य वीर्य दश धिय ज्ञान वैराग्य खाली विस्तृत भाव में कही आज कही शांति हेनी आम आगू जा आज कहू ये देह हो कि आश्रम आम 11 जन साधु अच्छा आम भीतर 11 जन साधु लीडर किए मन ये मन पुणी गोटे भी नुह मन हूँ गोटे जमी बालेश्वर गोटे किसी लोक सत्संग बही किसी लोक बजार में बुलूं किसी लोक टीवी देखुं किसी लोक पाठ पढ़ुं बालेश्वर आमको जी पचार था तुम आप कार्यक्रम बालेश्वर बालेश्वर माटी सत्संग हो समस्ते देखिए मन हूँ गोटे जो मनटी गोटे तार धर्म हूँ मन उल्टे देले न जो नम्रता गुण अच्छी से हूँ प्रकृत जो अहंकार से मन हम ये 11टा इंद्रिय भितर जो ये 11टा साधु भितर जो प्रधान साधु होती मन तार 4टा होती चेला से कौन यही मन सीना चतुर्धा यही मन वृंदावन यही मन काशी यही मन मदीना पूरी बारना यही मन वृंदावन यही मन काशी यही मन मदीना पूरी बारना ये मन यही मनर 4टा ना आप कहते भगवान 4टा हाथ भगवान 4टा हाथ कौन आप देखी पचार अच्छा भगवान कईटा हाथ आप मैंने केत लोक कहे 4टा हाथ
ଶିବଙ୍କର କେଇଟା ମୁଣ୍ଡ? 5ଟା ମୁଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେଇଟା ମୁଣ୍ଡ? 4ଟା ମୁଣ୍ଡ। କଣ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଶୋଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଙ୍କର 5 ମୁଣ୍ଡ ସେ କେମିତି କଣ? ଏ ସବୁ ଅପର କଳ୍ପିତ ଉପାଖ୍ୟାନ ପୁରାଣ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ। ଶିବଙ୍କର କଦାପି 5 ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଜଳ ଅଗ୍ନି ମାଟି ଆକାଶ ଏ 5ଟା ଭୂତ କେତେ କହିବ ସବୁବେଳେ କହିବା ଭଲ। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ। ମଣିଷ ଧର୍ମ କରିବ କର୍ମ କରିବ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମନା କରିବ ମୋକ୍ଷ ଶାନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର୍ ଅଥର୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା କିନ୍ତୁ ବେଦ ପ୍ରଥମେ 4 ନଥିଲା 3 ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ ହବ। ତେବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ। ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେଇଟା ଦ୍ୱାର? 4ଟା। ଆମ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 4ଟା। ସେ କଣ? ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ବହିଛୁ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେତିକି ବହି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଲୋକ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 4ଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ହଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ କାହିଁକି କରିବା? ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥଟା କାହିଁକି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା? ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପରିବାର ଇଏ ହଉଛି କାମ ବା କାମ। ତାପରେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଶାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ହାତ କଣ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା। ସବୁବେଳେ ଧରିକି ବଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ସିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଶଙ୍ଖ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା। ଚକ୍ର ହଉଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ଚକ୍ର। 7ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହବ 9ଟା ହେଲା ସମୟ ଚକ୍ର। ପିଲାମାନେ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ 4ଟା ବେଳେ ସମୟ ଚକ୍ର। ଦିନ ହେଲା ପୁଣି ରାତି ହେଲା ସମୟ ଚକ୍ର। ମତେ କେତେ ବୟସ ହେଲା? 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କାଳ ଚକ୍ର। କାଳ ଚକ୍ର। ମୋର ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡିଛି ଗ୍ରହ ଇଏ ହେଲା ଚକ୍ର। ଆଉ ଚକ୍ର କିଏ? ନାସାଗ୍ର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଆକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଖି ବୁଝି ମନ ସ୍ଥିର। ଲଲାଟ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଆକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। କଣ୍ଠ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଇଏ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ହୃଦୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର। ପୁରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ରେମୁଣା ସବୁ ଏଇ ଚକ୍ର। ଆଉ ଇଏ ଚକ୍ରଟା ହେଲା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୂଷଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କର ଇଏ ଚକ୍ର। ଇଏ ହେଲା ଶକ୍ତି ଚକ୍ର। ଶାରଦା ବିରଜା ମଙ୍ଗଳା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଯେତେ ଶକ୍ତି ସବୁ ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ର। ये ब्रह्मांड का स्थान है, ये विष्णु का स्थान है, ये हला दासी हला बुलाऊँ एटा मो किया एटा का कर से रामा भाई किया मो किया मो पाई कर्म
जो लोक जो ऑफिस रे चाकरी करतली सेही ऑफिस के जाउछन से ऑफिस ता हला तांकर कर्म शंख गदा गदा कहले गदा होगी गति दाता गुरु दुनिया रे शासक होउछन्ति गुरु गदार प्रतीक प्रथमे संतान को ये शासन करे माता पिता तापर के शासन करे शिक्षक शिक्षयित्री माने तापर के शासन करे पुलिस सैनिक शासन करे तापर के शासन करे सद जीवन रास्ता बते जा कितना वर्ष है यही बात आमे पढ़ुଛୁ अवसागर पद्म किए आपन शंख हूँ बीजेडी पद्म हूँ बीजेपी पद्म हूँ ज्ञान ये बर्तमान कौन चली सत्संग आरंभ है शंख बाजिला सत्संग शुणिले हूँ जी समय शुणिले सी हूँ चक्र कौन देवे जहाँ शुणिले कौन सी हूँ गदा गीतार कथा बलिया नुहे गीता सी हूँ गदा बलिया एया कहला मन रखा पद्म शंख चक्र गदा भगवान को ये होता आउ तो कहले तो